बंधु माने आम उपरे जेतेबेले महादेवंकर कृपा थाए सेतेबेले से आमको अनेक गुड़िए संकेत प्रदान करिथांती। बंधु माने जेतेबेले आमे माने महादेवंकु पूजा करिथाउ भक्ति करिथाउ कोनोसी प्रकार मनस्कामना नेई तांकर किछि पूजा करिथाउ तेबे से मध्य आमर अनेक प्रकार रे परीक्षा नेई थांती। तेबे आमे महादेवंक उद्देश्य रे जेउ पूजा पाठ आराधना करूछे आमर पूजा पाठरे प्रभु भोलाशंकर प्रसन्न अछंती कि ना आमे से विषय किपरि जानिबा। तेबे बंधु माने ए विषय तो साक्षात महादेव आमको आसी जणाइबे नहीं तो से आमको किछि संकेत प्रदान करिथांती। ताहा स्वप्न माध्यम रे हेउ अबा अन्य जेकोसी माध्यम रे हेउ भगवान शिव शंकर आमको संकेत निश्चित भावरे प्रदान करिथांती। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा आपणंकु केउ सबु संकेत मिलिले आपण जानिबे जे आपणंक उपरे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न अछंती। आपणंकु महादेवंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउछि आगकु आपणंकर भाग्य बदलिबाकु जाउछि। तो बंधु माने आसंतु जानिबा सेही संकेत गुड़िक कौन। तेबे ता पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने जदि आपणको पूजा रे आराधना रे भक्ति रे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न हुअंती तेबे स्वप्न माध्यम रे से आपणको निश्चित भावरे एही सबु संकेत गुड़िक प्रदान करिथांती। तेबे बंधु माने जदि आपण स्वप्न रे कौनसी भी देवादेवी को देखंती तेबे आपण माने जानि नेबे जे आपणकर समस्या सबु दूर हेबाको जाउछि। आर्थिक समस्या हेउ पारिवारिक समस्या हेउ स्वास्थ्यगत समस्या हेउ किंबा अन्य जेकोसी समस्या हेउ सबु प्रकारर समस्यार अंत हेबाको जाउछि। एहा व्यतीत जदि आपण स्वप्न रे भगवान भोलाशंकरଙ୍କ सह जड़ित कौनसी भी जिनिसर स्वप्न देखंती जेमिति कि वृषभ डंबरू त्रिशूल बेलपत्र चंद्र एमिति कौनसी भी वस्तु जहाँ महादेवଙ୍କ सहित जड़ित अटे जदि सेही सबु वस्तु को आपण स्वप्न रे देखंती तेबे एहा आपणଙ୍କୁ संकेत देइथाय जे खूब शीघ्र आपणଙ୍କର भाग्योदय हेबाको जाउछि। जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यार अंत हेबाको जाउछि। बंधु माने जेतेबेले आम जीवनरु दुख सरी आमर भल समय आसीबाकु थाए सेतेबेले ईश्वर आमको किछि संकेत प्रदान करिथांती। सेही भली जेतेबेले आम जीवन रे किछि खराब समय आसीबाकु थाए तो ता पूर्वरु मध्य आमको ईश्वर किछि संकेत प्रदान करिथांती। बंधु माने जदि आपण स्वप्न रे शिवलिंग देखंती तो यह शुभ होइथाए मात्र जदि आपण विशेष करी सोमवार दिन स्वप्न रे शिवलिंग देखंती तो यह अत्यंत ही शुभ होइथाए। बंधु माने जदि आपण कला शिवलिंग बदल रे धला रंगर शिवलिंग स्वप्न रे देखुचंती तो यह आहुरी अधिक शुभ होइथाए। धला रंगटी होइथाए शांतिर प्रतीक। तेबे एही सबु जदि आपण स्वप्न रे देखंती तेबे आपणकर आर्थिक समस्या दूर हेबा सहित आर्थिक उन्नति हेबा सहित आपणकर आध्यात्मिक उन्नति मध्य होइथाए। तो आपण माने जदि महादेवंकर पूजा आराधना करूछंती एवं एही भली किछि स्वप्न देखुछंती तो आपण माने निश्चित होई जांतु जे आपणकर पूजा एवं आराधना रे भगवान भोलाशंकर प्रसन्न अछंती एवं आपण महादेवंकु जहाँ भी अर्पण करूछंती ताहाको से स्वीकार करूछंती। तो बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जदि आपण पूजा करिबा समय जेतेबेले आपण भगवान शिवंको उद्देश्य रे कोनोसी पूजा पाठ करूछंती एवं एही स्वप्न देखुछंती तो आपण एहा भाबी खुशी होई जांतु नाही जे भगवान शिव शंकर मते दर्शन देले एबे मोर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई जिवो एबे मोर आउ कोनोसी कार्य किंबा पूजा पाठ करिवार आवश्यकता नाही से भली भूल आपण केबे भी करिवे नाही। आपणଙ୍କୁ जदि एही भली संकेत मिलुछि तो आपण आहुरी अधिक पूजा पाठ रे मनोनिवेश करंतु भगवानଙ୍କୁ प्रसन्न करिबा पई आहुरी अधिक चेष्टा करंतु। तो बंधु माने आपण जदि स्वप्न रे भस्म देखुछंती एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाय कारण एही भस्मटी भगवान भोलाशंकरଙ୍କର अत्यंत प्रिय होइथाय। से सर्वदा निजर देह रे भस्म बोली होइथांती। तो आपण जदि स्वप्न रे भस्म देखंती तो एहार अर्थ आपणकर चतुर्दिगरु उन्नति हेबाको जाउछि। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହି ଦିନ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ଥିଲା ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ ସେହି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସେହି ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆସି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଙ୍ଗକୁ କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିରେ ଆପଣ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନଟରାଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟାକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଜାଣିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୃଷଭକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେହି କଥା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଂହ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଗୌରୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି
विशेषकर भगवान भोला शंकर को अर्पित अटे। एवं एही समय जदि आपण माने एही भली किछि स्वप्न देखुछंती, आपण जदि सोमवार व्रत पालन करुछंती एवं एही भली किछि स्वप्न आपणको देखा जाउछि, तेबे आपण माने निश्चित होई जांतु जे आपणको पूजारे भगवान भोला शंकर बहुत ही प्रसन्न अछंती एवं आपणकर मनस्कामना अति शीघ्र पूरण हेबा पाई जाउछि। आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। ताहा आपणकर पारिवारिक समस्या हेउ, स्वास्थ्यगत समस्या हेउ, आपणकर आर्थिक समस्या हेउ किंबा जेकोसी समस्या हेउ किंबा विवाह जनित समस्या हेउ किंबा संतान जनित समस्या हेउ, समस्त समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे अति शीघ्र शुभ समय आरंभ हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने गोटे कथा मने रखंतु जे आपण ईश्वरंक उपरे सबुबेले 100% भरोसा रखंतु, कारण भगवान आमको सर्वदा परीक्षा करिथांती। आमे माने साधारण मनुष्य होई भी काहाकू किछि जिनिस देबा पूर्वरु किंबा गोटे जिनिस को व्यवहार करिबा पूर्वरु किंबा किनिबा पूर्वरु तार परीक्षा करिथाउ जे सही जिनिसटी भलो किंबा मंद। तो भगवान किपरि आमर परीक्षा न करिवे, सेथिपाई आमको किछि जिनिस देबा पूर्वरु आमे सही जिनिस पाई योग्य किंबा अयोग्य सेथिपाई भगवान आमर परीक्षा नै थांती एवं आमको सही जिनिसटी पाइबा पाई परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबार थाए। तो जेतेबेले आपणक जीवन रे किछि दुख कष्ट आसुछि, तो यह आपणक पाई भगवानंकर परीक्षा होइथाए। सेही समय आपण केबे भी निजर धैर्य को हरांतु नाही। आपण से समय मध्य ईश्वरंक उपरे भरोसा रखंतु, कारण से कदापि भी आपणकर कौनसी क्षति हेबाको देबे नाही। ईश्वरंक उपरे संपूर्ण भरोसा रखिले ही आपण ईश्वरंकर कृपा प्राप्ति करि परिबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।